Perdió la perdedora. Esa es la campeona. Y bueno, acá. En serio, un calzoncillo en el medio del short. Tan ridículo. ¿Quién gana, la vaca o el torito? No sabe golpear el gordo. Eso es esto. No pueden ni levantarse, mira. Es una cosa re gorda. Qué perdedor el gordo. Era un perdedor. Qué tonta. Wow. Wow. Qué raro. Pobre gato. Sometimes on a rug, check. Real good voice, skip it. Talent. Outside the Ohio Valley Mall, Esa es la Cristina. La Cristina, la de azul y su marido. when she decides to show them who's boss. La única policía. Mall cop, you're surrounded by trees. I do believe you're out of your jurisdiction. Es re mala esa policía. Es retratado. It's hard to respect someone when their hands don't come all the way out of their sleeves. You've got 10 seconds before I make you go. 5, 6 again, 'cause I'm nice. 7, 8, guess what? I'm pressing charges on you. Officer Adams don't even let you get to 10. I'm telling you! Está loca la mina esa. Está re loca. Pero su policía es persona. ¡Oh! ¡La mató! ¡La mató a la policía! ¡Qué asesino! Each other. That's not what we're doing. ¡Oh! You know it, shit.
que Policía está enojada con la otra. Is immediately discharged from her posts. I can't fire you. You're a good cop, Officer Adams. Llega a la casa y come. You're so pretty, you just don't know it. You don't believe in yourself. Ay, qué boludo. Before crashing. And killing it at a funeral. Plus, what did this show off do to deserve this? Oh. Find out when World's Dumbest return. Qué boluda. Kim Kardashian leyendo un libro. Me siento como Luis Miguel comiendo ensalada. Me siento raro. Pocas luces. Uy. Eso debe doler. Uy. Los videos más tontos del mundo.